Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро? Сӯз ҳастем, хуб ҳастем? Имрӯз рӯзи якшанбе бародаро дар мошинбозори Душанбе ҳастам ва беҳтарин мошинҳоро сёмка кардагем. Ва ин ҳафта бениҳоят мошинам бисёр даромад бозорда. Мошинои гуфтагии шуморо сёмка кардагем. Ҳама рӯза барои шуморо сари вақт пешкаш мегардонам. Ама дар як чиз ҳайрон мешавам бародаро, ки канали мо қариби 210 000 подписчик дора. Ҳамин видеое ки ман мепартом рости 1000 та лайк намегира. Хоҳиш мекунам бародаро, ки ҳамин лайк мондан ягон душворӣ надора. Навор дар яктаи лайка бигзорен. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта дар канал обуна шавен ва фикротонро оиди нархи навод дар комментария ҳатман бинависонед. Саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматонро нигоҳбон бошад. Марамат мошинбозорам як бинен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошед бародаро. Mercedes S-Class кузовои 221 22 кагиам бародаро. Солош 2007, объёми 3,5 қатъяй. Марамат тамошо мекунем, бензини холи. ҳуҷҷат танировкаш солома. Фарои лед дора. Салон шак мегирем, салон шак тамошо кунем. Обогрев лифт, автопилот, мултирул, пробегиш 226 000. Хоб кондиционер, печка, бор компьютер, климат контрол, сидёни пеш, қафо гарм, хона кор мекунад. Хоб люкам дора, потолокш панорама будаст. барош худаш мекашад. Марама нага хафон тамошо кунем. Я 220 000 шуфтеса. 220 000? О. Уже? Ал дюма вайрах. Камера хафон пул мекунам. Nereye tarafından tamşoş kınayım. $220 000 номеру акара мемонем, занг бизанем, барои шумо раво бештар маълумот мета, харидори аниқ бошен, бо муомилаани мешавад. 985 55 34 80. Европа еба. Mercedes ҳам сечкои нав бародаро S200 солош 2012 Европа. Хоб тамошо мекунем. Касои дамақбул меша, номерои акара мемонем, занг бизанед, барои шумо раво бештар маълумот мета. Мошин срочно фурӯшӣ аст. Салон шак тамошо кунем. Обогрев лифт, мултирул, коробка автомата, люкам дора, кондиционер, бор компьютер, климат контрол. Хоб ҳама навод шикор мекунам. Абин моторош даи турбо, бензин.
خب ما خیرک چند سوفتی ها کنخشا؟ 130,000 میگه با مولا دورا نمیروش 931 51 35 05 مرسدسو یک کلاس باودارو کوزوفوی 211 هم سالش 2007 ابی موتورش سیونی خب کسایی دا معقول میشود باودارو ماشین واگن های نمره کارا میمونم زنگ میزنیم دو بیاین ماشین های پیش ببینید برای شما را با ارزونان میکنن خب 4 تا بالون ناو برای ما سالن شهر میگیریم سالن شهر تماشا کنین باگریف لیفت خب پرابگش 79,000 автопилот мультиру ана коробкаш автомат кондиционер бор компьютер люкам дора салон погизат кожа марва нага кафан мегим тамошо кунем AMG ира чанд сум тесака 158 تا бо муомила доране уҷатош солона 1 сол уҷат дора иш канон сола 2009 ишам вагон аби моторош севним бензин марамат салон шак тамошо кунем абагреф лифт пробегиш 75,000 автопилот автомат коробкаш мультиру люкам дора ин агар хафон мегирем тамошош кунам иша чанд сумти ака 100 чанд 158,000 خب نمرش هم میمونه 908 58 33 77 938 58 33 77 و زنگ میزنید بو یکا برای شما را بیشتر معلومات میتن کدامش که معقول میشه بو ارزان هم میشه خب این یک BMW دیگه بارداروش سالش 2002 سویچ خختون دستین یک سال وجاتور شد تا بالونی نو کامره خفو نورمال یک пробегиш нишон додагӣ нест коробка механик 14 электропакет кондиционер печкаш ҳамаш кор мекунад белюка хубаби моторуш 1.8 1.8 простой гази бензин хубира нақша чанд сум акера нархаш 50,000 бо савдо мешавад номерош 918 69 90 64 ане 54 иш 2003 объемш чанд аст 3 93 925 40 00 2003 خوب نکتایگه ابی موتورش سیاه این هم گاز بنزینه یا بنزینی خولی بوده است мультируле коробкаш механик кондиционер печка даро электропакет салон тоза Это что похоже?
ایش چند گفتی یک نقشه؟ 50,000. خب نمره کارم میمونه همجا یک چند BMW داره کدومش معقولتون بشه زنگ بزنید. اینومی کانالی افتو لایف برای شما بو ارزونان میکنن. 93 925 40 00 918 69 90 54 و همجا یک چند BMW ترویکا ولاتوی خوب شد کدومش معقولتون میشه باردارو زنگ بزنید برای شما بو ارزونان میکنن. خیلی مسئله کوزش سوزه نیست. سوزه نزدگی داره نگم چی مفهوم خودش گارانت خطی. خیلی واریانت هالش داره فقط شد. این فقط سون داره. آسمو داره. 85,000.